Hello, jambo kwa wote, bonjour tout le monde, good morning everybody, it depend where you are. Okay, mimi naitwa Wilonja Didier, président fondateur de WIFA, passionné d'élevage, de l'agriculture et de business. Shene yangu nasemea juu ya ufugaji, juu ya kulima, juu ya biashara, asasa kunivua kwetu ku Kongo muzima, mu territoire ya zone ya Fizi. Niko convaincu avec élevage, ukulima tuza kufanya plus kunivu ya kwetu, na nitaweza kupenda kama ni safari yako ya kwanza kufuata video zangu, please kinyi tuweza kunisaidia subscribe channel yangu, ndio msaada niko naenda kuomba, like na comments. Naenda kusemea juu ya kuku za asili sana sana. Nilikuwa nasemea juu ya kuku za kizungu, kuku za nyama, kuku za hivi, na leo nitasemea juu ya kuku ya asili. Na kuku ya asili, na hii message niko nataka sasa kwa watu wenye wanaishi kwa kampani, kwa village, paske kuku ya asili kwenye inatakiwa kabisa ifugiwe ni ku village. Ku village juu ya nini? Juu ya kuepuka na madepense ya chakula na madawa. Kuku ya asili kwanza ni kuku na resiste ku magonjwa. Lakini sasa kitu kenye watu hawakuwa najua au kujua avantage ya kuku za asili au kuwa najua juu ya kuzipatia vaccin. Kweli kuku ya asili kama inapata vaccin 4 à 5 vaccin ya premier jour, ya 1 semaine, ya 2 semaines, ya 3 semaines na 4 semaines, wala na ile 35e jour, kuku ya asili na kuasire itaweza kuikala au moins 2 ans. Hiyo kwanza ni avantage ya kwanza. Ukishapiga hiyo vaccin tu, ile petit pousse kishapata hiyo vaccin, ile kuku ina uwezo wa kuvivre pendant periode ya 2 ans. Kama nienda kusemea ni kuku ina merite kufugiwa ku village wala kwa makampani juu ya nini? Paske kwanza yeye hata kuingiza mgarama utie mu elevage, utie hiyo mferme, yani uende kutia fasi mlupango wala mbatima, ukwene garamia kila kitu, kuanzia mai, chakula, madawa, kila kitu. Lakini kama ni ku village kwa na espace ya kabambi, juste aménager espace yako ikuwe na usafi, basi kuli vitu vya uchafu. Lakini hiyo peke itaweza kuwa naenda na jitafutia chakula, utaweza kuwa na papatia ile juste chakula, par exemple 25% ya repas yao ya siku, unaona. Lakini sasa ye peke anajitafutia chakula yake peke. Kuku anakula majani yote yenye binadamu anakula. Kwanza kuku anakula ingine majani binadamu hakuli. Ile inasaidia ni kuku itakuwa na afya na ina garantia kuwa na après periode ya 6 mois, kuku iko na garanti ya kuwa na kutagia mayai au moins 21 mayai chaque mois. 21 mayai chaque mois. Sasa challenge iko wapi? Challenge par exemple, unakuwa ukuta par exemple kama ziko na lalia hizo peke, azita lalia zote au même moment na zitotokoa au même moment, pale utaweza kuingia mugarama sasa ya kuwapatia ile mavaccin, kwa sababu les vaccins coûtent cher. Mais avantage yenye iko kama inategemeana, kama uko na grand éleveur par exemple, si watu ya mzoni ya Fizi wala watu ya Baraka, uifatu kupali tuko na mashine yetu, tuza kuleta mayai yako, tunafanya arrangement, tunakuwekea mayai yako mashine. Par exemple, uko na kuku 10 zinataga toa mayai au même moment, unakuwa ukuta mu 2 à 3 semaines, kuku 10 zitaweza kutolea au moins minimum 150 mayai. Ile 150 mayai unatuletea, tunakuwekea mashine mwa ile 150 mayai itaweza kutolea mayai au moins batoto hata 100 à 130. Unaona, unakuwa ukuta uko na mapetit pousse 130. Ile 130 après tutaweza kuwekea pale panda 1 mois, mwa ile 1 mois paske bapati zile zote vaccin za protection kwa kwenda kujikingia na ile yote meclosion ya magonjwa, par exemple magonjwa yanakuwa naita maungu la manini kuniva kule kwetu. Sasa unakuwa ukuta zile kuku après 6 mois kuku zinakuwa utozesha. Na leo hivi kila mtu kudunia kwenye iko naenda leo kelke soko tu Afrika, kila mtu anataka kule bio. Sasa unakuwa ukuta kwanza mayai yake iko bei kushinda mayai ya kuku ya kizungu. Nyama yake ni ya mzuri kushinda nyama ya kizungu. Kuna mtu mmoja ananiambiaga kuku za asili nyama yake ni ngumu nini, inasumbua meno. Kasema hapana, kama kuku ya asili nyama yake inakuwa ngumu ni maka tukuage na maipisi kule kwetu. Lakini kama tuko na maipisi, kuku maipisi ya kuregeza nyama, kuku maipisi ya kuweka nyama na kuwa laini kama nyama ingine, kama vile nyama ya kondoo wala kama vile nyama ya mtoi wala kuku ya kawaida. Unasikia?
So naenda kushauria, utaweza kuwa uko nyumbani, uko kwenu kuvilaji, uko na espasi ya kabambi ya kutosha, fanya ufugaji wa kuku. Usijiamrie pengine mbuzi, ng'ombe, hapana. Kuku ina mafaida na ina pesa na inalipa mzuri kushinda ufugaji wa kuku, kushinda ufugaji wa nguruwe, kushinda ufugaji wa ng'ombe. Paske hiyo kwanza itakuletea pesa haraka haraka, na ni nyama inaliwa omwe na kila mtu, inaliwa na omwe na watu ya madini yote. Unakuja kukuta ni kafugo kadogo na ni mtu yuko na aksia kununua hiyo mara kwa mara. Kumbe kile nitaweza kwenda kukushauria, usiache kufuga kuku ya asili. Eti kuku ya asili haikuwa inatoa watoto wengi, hapana. Ni watu wazee wetu wala wazazi wetu hawakuwa najua. Taweza kwenda kushauria elevage hailombi mpaka ufuge kuku ya moto, wewe ufuge kuku ya kizungu wala ufuge kuku ya changa changa, hapana. A partir ya kuku ya asili tu utaweza kuanza elevage yako ya kuku ya asili mu ine, unaona maisha yako ina change. Surtout unakuwa ukuta mtu yuko kunyumba ana shamba ya kabambi, pali ya kufuga kuku, anaenda kufuga mbuzi. Oro kama par exemple unaishi kushamba yako kule, utaweza kuanza hata na kuku zako 10. Je vous assure dans une année vie yako itaweza kushange. Jua avantage ya ufugaji, na avantage ya ufugaji haidependre na meteo, haidependre na mvula, haidependre na jua, ni juste niveau ya education yako na training yako wala mafunzo yako yenyewe ulipata juu ya ufugaji, na upate zile processes. Par exemple kama hii kuku ya asili haina processes za mingi, ni juste vaccine tu na chakula, kama vile kushamba kuko mavidudu mingi, kuko majani mingi. Unaweza kukuta uko na ufugaji wako wa kuku kule kushamba, unakuingizia pesa mara kwa mara, unakuingizia kwa sababu mkuku utaprofite kwanza kuuzisha mayai. Kama vile nilisema, plateau ya mayai ya kuku ya asili iko très cher kushinda plateau ya mayai ya kuku ya kizungu. Kuku ya asili ina resiste ku magonjwa. Nyama ya kuku ya asili ina supu nzuri. Kila mtu, everybody love kuku ya asili, even me too, I love kuku ya asili. Unasikia, unakuwa kukuta ulianza na kuku 10, danzine ane utaweza kufikisha hata kuku 500. Utaweza kufikisha kuku 500. Par example ulianza na kuku 10 za kike 10 na banaume mfano 3. Ile wakianza kutaga tu, uko na garanti au mwili na ni 20 jours, uko na garanti au moins ya 150 mayai. Ile 150 mayai kama vile nikwambia, kama uko na access ya kufika kuifa, unaleta ile mayai, tunakuwekea kwa mashine wala n'importe où. Utaweza kuwa even Goma, utaweza kuwa Kisangani, utaweza kuwa Lubumbashi, wherever you are. Kama pale uko na access ya imoja ferme yenye iko na nani, iko na zile kuveze, na leo hivi avec technologie kuveza iko paka ununue ya kizungu. Leo kuna kwa ba technicien kwetu kukongo bako nafanya kuveze zilo kuveze lokale tena moins cher. Unasikia, unachukua ile mayai yako inawekwa mkuvezi. Par exemple kama ni 150 mayai, narudilia tena vile nilikwambia, mwili 150 mayai inakutolea itatoa zaidi ya watoto 100. Unaona, hiyo hivyo ni lo ya kwanza, kwa sababu kuku anakuwa na tarde kutaga mapema juu ya nini, ile kwanza kulalia. Lakini yeye hata lalia, wewe kuachukua ile mayai unaenda kwa machine, après une semaine tena banarudia mu rythme hapo ya kwanza kutaga mayai. Donc unakuwa ukuta danzina ane utaweza kufikisha kuku 500 haraka sana ukifuata hizi processes. Ndo kidogo nilikuwa nayo, nilikuwa nataka kwenda kuambia ufugaji wa kuku ko très important kushinda mbuzi, kushinda nguruwe, kushinda ng'ombe. Kwanza ile ailombi espace ya kabambi, ni nyama inajua na kila mtu iko na accessibility ya kuinunua, na ina avantage ya mayai, ina avantage ya nyama, na situ kama kuku shamba tena. Ile kinyesi ya kuku ni mbolea tena kushamba yako, kumimea yako, na kwa kukuta mimea nayo ina afya mzuri. Tufuge, tulime, naona itakuwa mojawapo ya kuchangia maendeleo ya kwetu. Kama unapenda kwetu kabisa, huko mu diaspora, huko combattant, unasema mimi napenda kwetu, napenda maendeleo ya kwetu, mwa hizi sekteri mbili usirate moja. Kama utaenda mfugaji, uende mkilimo. Kama utaenda mkilimo, uende mfugaji. Je vous assure, dans 5 ans, ta vie va changer. Jaribu tu, jaribu. Unaona, na kila kitu inaomba ni sacrifice, kila kitu inaomba ni kujaribu kwanza. Unaona, na kingine tani niko na shauria watu, kazi ya kufuga hailombi pesa. Kazi ya kufuga inaomba kwanza mafunzo.
I know pesa is everything, lakini usiende kufanya kazi ya kufuga juu uko na pesa. Kazi ya ufugaji wa kuku unaomba ukuwe na knowledge, ukuwe na connaissance kidogo. Leo hivi tuko na access ya mafunzo. Utaweza kufuata mafunzo kwa video, utaweza kufuata mafunzo kwa video kama vile YouTube, utaweza kusoma vitabu, utaweza kufuata surplus mu masomo. Donc kila fasi kwenye utaenda usiseme, "Oh, mimi nitapata connaissance wapi? Sina veterinaire." Hapana. Unaona? Kama uko formation ya wafugaji na go formation ya veterinaire. Kama wewe ni mfugaji, just pata ma video zetu, video za watu tofauti benye bali resiri mfugaji wa kuku, utakuja kukuta itakuwa easy kwako. So kinyi tena naenda kuomba, please subscribe my video, subscribe channel yangu. Niko na subscribe yako itaniencourage sana mimi kuendelea kufanya video. Kama uko na swali niandikie juu ya chini ya comment pale, nasomaga comment na ninakuwa najibu, wala utaweza kuniandikia, unaniachia namba zako na kuita inbox. Baadaye unaniuliza maswali yote yenye nitaweza kuwa capable kwa kukujibu. Naenda kuambia tena ni Wilonja Didier, président fondateur de WIFA. Okay, merci, ciao.